Hey guys, this is BBR Pig Farm from विष्णु। और आप लोग कैसा है? मैं अब बैठा है थोड़ा हम लोग का फार्म का ये छोटा सा हम लोग का ऑफिस रूम है। इधर ये रखा है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पूरा मोंकी निकलता है, बंदर निकलता है, भगाना पड़ता है। इधर पपाया का खेती भी है हम लोग का, तो शोर का दाना के लिए पूरा बंदर आके उत्पात करता है, इसलिए वो लड़का मार मार के भगाता है बंदर लोग को। और फार्म में बैठा हुआ अभी आया, दाना पानी दिया, वो थोड़ा चेक कर रहा है। सो लोग बच्चा दिया है, टोटल 45 पीस बच्चा हुआ है। हम लोग सेल करेंगे बच्चा को, और 10 टू प्रेग्नेंट है। आपका अक्टूबर लास्ट में बच्चा देगा। तो आप लोग किसी को चाहिए तो प्लीज़ कांटेक्ट करिए। नियर सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में हूँ, तो नियर बाई जामुगुड़ी हाट, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकता है। अवेलेबल पिगलेट है, बेच सकते हैं हम लोग। कांटेक्ट करिए, अच्छा रेट में देंगे, इतना हाई रेट नहीं। हम लोग का पास MCR है, F1 है, और ड्यूरोक बच्चा नहीं दिया है। ड्यूरोक बच्चा देगा, और 2-3 महीना चाहिए ड्यूरोक को प्रोडक्शन के लिए। तो हम लोग सेलिंग कर रहा है बच्चा। आप लोग को चाहिए तो प्लीज़ कांटेक्ट करिए। मेरा इसमें नंबर लगा हुआ रहेगा, प्लीज़ कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। ओके, लेकिन ये हिंदी में बनाता हूँ वीडियो, क्योंकि बाहर का लोग भी देखता है ना, सो इसलिए मतलब हिंदी में रिकॉर्डिंग होता है वीडियो। बहुत सारा लोग देखता है बाहर का। तो एक्चुअली অসমীয়াত বনাব লাগে। অসমীয়াতো ভিডিঅ' ঢেৰ কিছুমান বনাইছোঁ, বাট বাহিৰৰ মানুহ চাই যেন, সেইকাৰণে হিন্দী অসমীয়া দুটাই মিক্স কৰি বনাওঁ। চ' আপোনালোকক কাৰোবাক যদি গাহৰি পোৱালি লাগে, প্লিজ কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, আমাৰ লগত এভেইলেবল আছে। আৰু দানা লাগিলে, পিক দানা লাগিলেও, গাহৰিৰ দানাও আমাৰ এজেঞ্চি লোৱা হৈছে। আমাৰ মহাৰাষ্ট্ৰ ফিটৰ এজেঞ্চি লৈছোঁ, তাতো আমি পিক ফিটো সেল কৰিম। আৰু কাৰোবাক যদি লোকেল মুৰ্গী লাগে, বিশেষকৈ লোকেল মুৰ্গী, আমাৰ লগত 5000 কেপাচিটিৰ লোকেল মুৰ্গী আছে। লোকেল মুৰ্গীও সেল কৰিব লগা হৈছে বৰ্তমান। 1 kg প্লাছ হৈ আছে। নেক্সট মান্থৰ পৰা আমি সেল কৰিম। ডেফিনেটলি আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। আৰু আমি হেচিং বহাই আছোঁ, কাৰোবাক পোৱালি লাগিলেও নেক্সট 2-3 মান্থৰ ভিতৰত আমাৰ হেচিংও रेडी हो আছে। सो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर किसी को चाहिए तो हम लोग सप्लाई दे सकते हैं। और आप लोग कैसा है? सब लोग अच्छा ही होगा। बीच बीच में वीडियो बना लेता हूँ, पब्लिक थोड़ा सपोर्ट करे। एक्चुअली क्या है, पैसा कमाने का मूड के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ, ये बिजनेस पर्पस के लिए बना रहा हूँ वीडियो। बिजनेसर कारणे बनाओ, कियनो बहुत मानुहे আপোনাক অনলাইন বিজনেছটো গ্ৰোথ কৰিব লাগে। আজি আমাৰ লগত ঢেৰ পোৱালি আছে সেল কৰিবলৈ। আজি ভিডিঅ'টো এৰি দিলে চেনেলত, আমাৰ নগাঁৱৰ মানুহ চাব, লখিমপুৰো চাব, তেজপুৰো চাব, গোটেই অসমৰ মানুহে চাব। সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ। আজিকালি অনলাইন ডিজিটেল দুনিয়া, ডিজিটেলত থাকিব লাগে। সেইকাৰণে আমি অনলাইনত মানে হেৰি কৰি দিওঁ, তেতিয়া মানে ফাষ্ট গ্ৰ' হয় বস্তুটো, বিজনেছটো। আপোনাৰ যেতিয়া আমি এটা চেনেল খুলি পেলাই বা ফেচবুক পেজত দিওঁ, তেতিয়া মানে চেনেলটো গ্ৰ' হয়। তাৰপিছত ঢেৰ সাৰা মানুহৰ লগত কণ্টেক্ট হ'ব, কণ্টেক্ট নম্বৰ কল কৰিব। কাৰোবাক কিবা জানকাৰী লাগেও যদি আমি যিমানখিনি জানো তাৰ বিষয়ে অলপ চলপ আমি শিকাই দিব পাৰোঁ। ইমানো আমি হেৰি হোৱা নাই, আমিও 2 years মান হৈছে আমাৰ ফাৰ্মিং কৰা। ইমান আমাৰ লগত এভেইলেবল নলেজো, ইমান হাই নলেজ নাই। তথাপিও আমি 100%টো নহয়, 70% জানো। আৰু কাৰোবাক কিবা দৰকাৰ হ'লে, কি মেডিচিন লাগে কি নাই, কণ্টেক্ট কৰিলে আমি যিমান জানো তাৰে কিছুমান আমি কৈ দিব পাৰিম। সেইটোৱে মানে অনলাইনত ভিডিঅ' এটা বনাই চেনেলত দিলে আপোনাৰ কি হয়, তাত বহুত মানুহে চায় না, তেতিয়া বিজনেছটো গ্ৰোথ হয়। সেইটোৱে মেইন কথা। ওকে, ভাল লাগিছে আপোনাৰ লগত কথা পাতি, আপোনালোকৰ লগত
চাব ভিডিঅ' অলপ ছাপোৰ্টো কৰিব বিজনেছটো গ্ৰ' কৰোঁ কাৰোবাক কিবা সহায় লাগিলেও ক'ব ডেফিনেটলি আমি আমাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ থাকিব আমি যিমানখিনি আমাৰ নলেজ আছে আমি শ্বেয়াৰ কৰিম নলেজখিনি অ'কে থেংক ইউ so much good night শুভৰাত্ৰি